क्यों सर नंबर 1 श्रीमत आधार रे चली श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ देवता हेबा पड़ो श्रीमत रे चलिकी श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ देवता हेबा को पड़ो चॉइस नहीं कहीं अभी दुनिया विनाश हम ना विनाश हवा पूर्वर आमर विकर्म आम विनाश करार अच्छे विकर्म विनाश करने जोग करा पड़ो जोग करने श्रीमत रे चलिया पड़े श्रीमत न चल जोग लगे कि लगे सारा विश्वर ओम शांति आज 4/6/2026 बाबांकर महावाक्य मिठे बच्चे तुमने पारलौकिक पिता श्री बाबा को यथार्थ भाव में जाच से तुमको ही सच्चा प्रीत बुद्धि बा आस्तिक कह पारलौकिक पिता श्री बाबा को आम ठीक भाव में जाणी बाबा को मन पकाचु से आम हेले आस्तिक सच्चा प्रीत बुद्धि प्रश्न बाबांकर केउ कर्तव्य प्रमाणित होची से भक्त मानकर रक्षक अटंते बाबा तलुक आसिक परम धाम रु कर्तव्य करछन जो कर्तव्य आम जानुचु से भक्त मानकर रक्षक कौन से कर्तव्य समस्त भक्त मानक रावणर जेल रु मुक्त करिबा दरिद्र रु संपत्तिवान कराइबा यह एकमात्र बाबांकर ही कर्तव्य अटे एक तो रावणर जेल रु मुक्त करछंती जे जेल रे थियो तो से दरिद्र आगा हबो दरिद्र रु आउथरे संपत्तिवान करछंती ये हूँ बाबांगर कर्तव्य जो मैंने पुराणा भक्त अटंती से ब्राह्मण करी पुणी देवता करदेवा यह हूँ से रक्षा करवा समस्त को जेल रु मुक्त करछंती किंतु जे पुराणा भक्त तांको ब्राह्मण रु आउथरे देवता कर दउछन तेणु एबे भक्त मानक रक्षक निजर समस्त भक्त मानक मुक्ति जीवन मुक्ति देबा पई आसंती रक्षक आसंती समस्त को दुखर दुनिया रु मुक्ति देबा पई आउ थे पुणी सुखर दुनिया को नहीं जावाई जीवन मुक्ति दवापाई गीत अच्छी भले नासे निराला कोई और नहीं ओम शांति पिला माने कहारे महिमा शुणिले गायन मध्य होची सर्वोच्च भगवान एवं भगवान को ही पिता कह घरे सबुठु उच्च किए सर्वोच्च बापा सृष्टि रे सर्वोच्च किए शिव बाबा भगवान बापा जमी घर रचयिता सेमती श्री बाबा हेले सारा सृष्टिर रचयिता जपरी लौकिक पिता मध्य निजर रचना बा संतान मानकर रचयिता अटंते दीटा बापा आली कहूँ दीटा बापा तीनटा बापा कहूँ दीटा माँ तीनटा माँ कहूँ कि बाबा कहते जहाँ गले बाबांगर परिचय देले दीटा बापार परिचय दियो गोटे शरीर बापा गोटे आत्मार बापा कहीं बापा हेले घरर मुख्य प्रथमे कन्याटी आनी निजर स्त्री करिथांते एवं तांको द्वारा रचना करिथांते 5-7टी संतान जन्म करिथांते सेमानंकु कुहाजे रचना पिता हेले रचयिता सी हेले हद्र रचयिता ये हेले बेहद्र रचयिता एकथा मध्य पिला माने जानिछंती जे रचना को रचयिता पितांको ठारू संपत्ति मिलता बापार संपत्ति ना पुओगु ना मार संपत्ति अछि ना मिलियो झियोगु पुओगु संपत्ति सब कार बापार मनुष्यंकर 2 जन पिता तो निश्चित अच्छा जड़े लौकिक पिता था आ जड़े पारलौकिक पिता पिला मानक बुझाई दि जाए ज्ञान एवं भक्ति अलग अलग अटे तापर पुणी हूँ वैराग्य ज्ञान अलग भक्ति अलग तापर आसी वैराग्य से भक्ति रे कौन करछंती भक्ति सिना करछंती किंतु कर्म सिद्धांत उपर एते ध्यान दो नांती सेथिपई देखो भक्ति रे राजा विक्रमादित्य प्रथमे शिवलिंग स्थापन कले हीरा रे शिवलिंग स्थापन कले आउ प्रथम जो शिवलिंग स्थापन कले द्वापर जुग रे आरंभ कले द्वापर जुगटू 1500 वर्ष जाई से हीरार शिवलिंग से सोमनाथ मंदिर चलला तापर मोहम्मद गजनी आसला मोहम्मद गजनी आसी 17 थर ने एते सुना एते हीरा भर्ती जे से सरुनी बही बही की नेला एमदी लुंठन कला किंतु गोटे थर नेला परे सेठर जे राजा भीमदेव थिले से कौन कले आमर बेसी गुणी गारडी जादू टनी एसब अच्छी ना से चारिआडे मंदिर चारिआडे बसैक से आउ थे आसगली द्वारा साधना करैले जे से भितर जिंदी पशियोनी किंतु से पशिब कौन से घास काटला काटिक भितर पशिगला कहीं सब है राजा मान तो एत पावरफुल थे कहीं आमर मंदिर रे जो डांस करती
ତାଙ୍କୁ ହଁ ଦେବଦାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅଲିରେ ହେଲେ ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ସେଇଠିର ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜାମାନେ ପୂଜାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହି ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କଲେ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ପାପର କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁରେ ରଖିଦେଲେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କେବେ ଏଗେନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କି କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ଆସିରି ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ଭାଙ୍ଗିରି କାଟି କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଗଲେ ଏ ରାଜା ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଉଠେଇ ଧରି ଚାଲିଲେ କର୍ମର ଗହନ ଗତି ତମ ଧର୍ମରେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଯାହା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଯଦି ଭୁଲ କଲ କେଉଁ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ତ ଥୁଆ ହେଇଛି ତମେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଥାଅ ଯେତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଅ ଭୁଲ କର୍ମ କଲ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଅଲଗା ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସି କର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କର୍ମର ଜ୍ଞାନ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ଆସୁଛି ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛ ବାକି ସମସ୍ତେ କଳି ଯୁଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବେହଦର ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ଯିଏକି ସାରା ରଚନାର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ଲୌକିକ ପିତା ଥିଲେ କି ସେହି ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ହେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୌକିକ ପିତା ଥିଲେ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ କେହି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ତା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ ସେଇ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଯାଉଛି ଏଠି କ'ଣ ଭକ୍ତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କି ଏଠି ତ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେମିତି ମନେ ପକାଇବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ମନେ ପକାଇବ ଶିଖା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହେ ଗଡ୍ ଫାଦର ହେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ପୁଣି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପଥର ଭିତରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ କୁକୁର ବିଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛ ତେଣୁ ତୁମେ ହେଇଗଲ ଆସ୍ତିକ ସେମାନେ ଯେ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ନାସ୍ତିକ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବାବା କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ପରମ ଧାମରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଲେ ଆସ୍ତିକ ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ମହାବିନାଶକାରୀ ଲଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହାବିନାଶର ଲଢ଼େଇ ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଅର୍ଥେ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ କଳିଯୁଗୀ ପତିତ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପାବନ ଦୁନିଆ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ ହେ ନାବିକ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟ ସାଗରରୁ ମୁକ୍ତ କରି କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଛ କିଏ ନାବିକ ବାବା ନାବିକ ଆମେ ସବୁ ନୌକା ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ନୌକା ବାବା ଆମକୁ ବିଷୟ ସାଗରରୁ ପାର କରିକି କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ହେ ରାମ ସମସ୍ତେ ସୀତାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର ତୁମେ ସବୁ ହେଲ ସୀତା ଭକ୍ତିନୀ ଆମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସୀତା ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସିଏ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ତୁମକୁ ଅଯଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଯଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଏଠି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତି ନାଇଁ କି ଯେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ଅନେକ ଗୁଣରେ ସେ ସେତେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ସିନା ଅମୃତଳା ରାଶିର ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସତରେ ଅମୃତଳା ରାଶିରେ ଯୋଗ କରିବେ କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି କେତେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ ନିଜେ ନ କଲେ ନିଜର ଆଗେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ପଳେଇବ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହବ କି କିଛି ଅନୁଭବ ହବନି କ'ଣ କିଏ ପଚାରେ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ହଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନ ଗଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲାଳା ଲାଗୁଛି ଯାଉନୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି ସୁନାରିକି ହୀରା ଦେବ ସୁନା ଦେବ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେ କିନ୍ ଜାଣିବ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକଟା ତାର କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜାଣୁଛି
कि देखिया लोकटा तार केते वैल्यू जानुची सुनारी परी हेगी समयर मूल्य जदि जानिब ताहेले अनुभव करि परिया नथले एमिति ही संगम जुग पळेयो। बाबा कौन कले कौन पे एति कथा शुणाला बाबा तुमको अजथारे परिश्रम करूना किसी कारण न थाइगिरी अमृतलार उठ जोग कर क्लास शुण मर्यादार चल बिना कारण रे करूछंदी बाबा सु अजथारे तुमर टाइम वेस्ट करूना एमिति कहूना जे तीर्थ करियो जाओ कुंभमेला जाओ कहते ना नदी माने कौन से पतित पावनी नुहंती पतित पावन एकमात्र ज्ञानर सागर बाबा अटंती सागर बा नदी मानू कई स्मरण करन थांती समस्ते बाबा को डाकुचंती हे पतित पावन बाबा आमको पवित्र कर ए लाइनटा समस्ते लिखंतु बाबा तुमको अजथारे परिश्रम करूना मुंडरे भारी बोझलिया लाउछ ना अमृतला जोग डेली क्लास गोटे बोझलिया लाउछ ना कि नहीं आ कहीं ढिला होचंती ए गोटे लाइन सब मन रख कौन बाबा तुमको अजथारे परिश्रम करूना पतित पावन एकमात्र ज्ञानर सागर बाबा अटंती सागर बा नदी मानू कई स्मरण कर न था समस्ते बाबा को डाकुचंती हे पतित पावन बाबा आमको पवित्र कर बाकी पानी रो नदी तो सारा दुनिया रही ता कौन के पतित पावनी हो पार पतित पावन केवल एक बाबा को ही कहुए सी जिते आसवे से आसी पवित्र करे नहीं कि जन्म जन्म आम पतित हेले बाबा आसते गोटे जन्म ही आम पतित रू पावन करने बाबा गला पर आउ किए कर पाठ पढ़ेबे शिक्षा देबे शक्ति देबे यज्ञ करिए आत्मा जी मैला थिला कल्प कल्प से मैला आगा होगी रहियो ए गोटे जन्म मिली आमको आम आत्मा मैलू केमती सफा हवा से रास्ता आ क्या पाखे ना जमती जिते डॉक्टर पाखु जाऊच जो भल डॉक्टर टी न मिले जे तुम पैसा सरजियो अरे घोषड़ी घोषड़ी तुम देह आहरी खराब सीना हम भल हेनी गोटे भल डॉक्टर मिल गले कम खर्च रे तुम देह पूरा भल होमती डॉक्टर तो दुनिया रे साधु संत महात्मा गुरु भर्ती होती किंतु भल डॉक्टर तो केवल जड़े बाबा जे आत्मा को भल कर दूचंती जे शरीर को 21 जन्म पे हो रोग आगा होनी कि आत्मा कौन प्रकार दुख नहीं चिंता नहीं कष्ट नहीं अशांति नहीं सेमती बाबा डॉक्टर आसी आमर ट्रीटमेंट करछंती एणु पतित पावन केवल एक बाबा को ही कह जाए से जिते आसबे से आसी पवित्र करिए भारतर महिमा बहुत महान अटे भारत सर्वधर्मर तीर्थस्थान अटे शिव जयंतीर गायन कराए सत्य जुगत हूँ पवित्र दुनिया सेठारे देवी देवता माने रही थांती देवता मानकर महिमारे गायन कराए सर्वगुण संपन्न षोलकला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकार्य चंद्रवंशी मान 14 कला कह 2 कला कमिच पुणी सीढ़ी तल को खसता बाबा आसी गोटे सेकेंड सीढ़ी चढ़ाए शांतिधाम सुखधाम को नहीं जाते पुणी 84 जन्मर चक्र लगाए सीढ़ी तल को खसता कई तो 84 जन्म निश्चित नहीं थे मुख्य है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता श्रीमद् भागवत अर्थात जहाँ भगवान द्वारा उच्चारित परंतु भगवान क्या कहुए एक पतित मनुष्य माने जान नाहंते पतित पावन समस्त सद्गतिदाता एकमात्र निराकार शिव ही अटंती किंतु से केबे आसले एक किए हेले जान नाहंते बाबा निजे आसी निजर परिचय दे थांते बाबा निजे आसी निजर परिचय दे थांते एबे देखो ए पुत्र एवं कन्या माने उभय बाबा कहउछंती गायन मध्य रही तुम्हें माता पिता तुम ठार ए राजयोग शिक्षा करिया द्वारा आमे अपार सुख प्राप्त करछु नहीं कि अपार सुख केमती मिलूची जोग कले जिते जोग करिया आमे सेते अपार सुख रे रहिया जोग कले खुशी रे रहिया देखो जीवन बहुत बढ़िया चलता होची गोटे थोड़े डाउन हो जाउची चलचु चलचु बढ़िया चलचु डाउन हो जाउची कारण कौन जोगर अभाव जदि बाबा सहित बुद्धि को जोड़ी रखा केबे भी जीवन डाउन हेनी से सब ऊपर 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 उठापी गोटे ही कम कौन जोग जोग कले ही आम सब सुखरे रही आमर सब उन्नति सीना हम अवनति केबे हेले हेनी
ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପାଳନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ବାବା ହାତ ଧରିଲା ପରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଉନ୍ନତି ହେଲା ପରେ ଯଦି ବାବା ଭୁଲିଯାଏ ଆଉଥରେ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। ଯେତେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ବାବା ଆଡ଼େ ଯିବ ସେତେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି କଟିଯିବ ଆମର ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ବାବା ଭୁଲିଯିବ ଆଉଥରେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଚୁଲି ବନ୍ଦ କରି ଆସିଲ ନା? ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶିବ ଆମର ବେହଦ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆମର ବେହଦ୍ର ପିତା, ଏକଥା କିଏ ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଭାରତରେ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ଭାରତରେ ହିଁ ଏବେ କଳିଯୁଗ ଅଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲ, କ'ଣ ଥିଲ, କେମିତି ଥିଲ? ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛ। କେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, କେଉଁଠି ଏବେ ଆମେ ନର୍କବାସ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛି। ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ମାନେ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକକୁ ଯାଉଛ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ତ ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ପରେ ହିଁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ, ନାଇଁ କି? ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ତମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନେଲି, ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହଉନି। ନଥିଲେ ତ ବାବା ଚୁଟକି ବଜେଇଲେ ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। କେବେ ହବା ଯୋଗ୍ୟ? ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କି? କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ପାଖେ ଆସିଲେଣି। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ତେବେ ଶିବ କୁହ ବା ରୁଦ୍ର କୁହ, କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କେବେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେବେ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ସେତେବେଳେ ରଚନା କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଉପଦ୍ରବ ହୋଇଥାଏ। ଅସୁରମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯଦି ଶସ୍ୟ ହାନି ହେବ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ ତେବେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବିନାଶ ନ ହେଲେ ତ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ମାତା ଶିବ ଶକ୍ତି ସେନାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି, ନାଇଁ କି? ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ମାତାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମାତାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ମାତା ଶିବ ଶକ୍ତି। ଆମେ ସବୁ କିଏ? ଶିବ ଶକ୍ତି ସେନା। ବନ୍ଦନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କାହିଁକିନା ତୁମମାନେ ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥିଲ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଭଳି ଝୁଲୁଛି। ଖାଅ ପିଅ ବୁଲ, ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ଟିକେ ଉପରେ ଆଡ଼ୁ ଦେଖୁ ତ। ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଦେଖ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଲାଗୁନି ଆକାଶଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ସାଥିରେ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼େ ସିନା ଦେଖିପାରିବେନି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା। କ'ଣ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡା ଗୋଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି। କେତେବେଳେ ସେ ଝଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ।
ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଭଳି ଝୁଲୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷରେ ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ନରକରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହା କିଛି ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠି ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିକର୍ମ। କାହିଁକି କାହିଁକି ମାନେ ଲୋଭ ରଖିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋହ ରଖିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କି ଆଉ କିଏ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି କି? ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କରି କରି ତ ମରିଯାଉଛି। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ଆଉ ନା ଘର ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ନା ମୋବାଇଲ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ନାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ବୁଝଉଛି। ସମସ୍ତେ ଘର ପାଇଁ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କର। ଘର ପାଇଁ କଲ, ପରିବାର ପାଇଁ କଲ, ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ କର। ନିଜର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କର। ମୁଁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ତୁମର ପିତା ଅଟେ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏ ଶରୀର ଯାହାର ମୁଁ ଆଧାର ନେଇଛି ସେ କୌଣସି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କିପରି କହିପାରିବା? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସ। ଉପରକୁ ତ କେହି ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପତିତ ହେବାର ରାସ୍ତା ବି ବତାଇଥାନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମର ତ ବାବା ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାପାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ହେଲା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ତୁମେ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିତା ତ 2 ଜଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ନିରାକାରୀ ପିତା ଶ୍ରୀ ବାବା, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସାକାରୀ ବା ଲୌକିକ ପିତା। ସାକାରୀ ବା ଦେହଧାରୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାକାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ମିଠା ମିଠା ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ହେଲା, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଆମର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ନାହିଁ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏବେ ଅମର ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। କି କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ଏବେ ଅମର କଥା। ମୁରଲୀକୁ ବାବା ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ? ଅମର କଥା। ଅମର କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଅମର ଆତ୍ମା। ଆମେ ଅମର ଆତ୍ମା ପାର୍ବତୀ ନାଁରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ। ଯିବା କୋଉଠିକି? ଅମରପୁରୀ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ଅମରପୁରୀ ଗଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି। ସେଇଠି ଆତ୍ମା ଅମର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏଇଠି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ଖଣ୍ଡା ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି, କେତେବେଳେ ଝଡ଼ିବ ମରିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏମିତି ହେବ କି? ନା। ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଆସିଛ ବେହଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା କେତେବେଳେ? ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା। ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବ। ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେଖାଥାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ମୁଁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧେରା ବିନାଶ। ସତ୍ୟଯୁଗର ଅଜ୍ଞାନତା ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପେଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମିଳୁନି। ପେଟଟା ପୂରେଇକିରି ପୁରା ପେଟଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମିଳୁନି। କେଉଁଠି ଆମ ଭାରତରେ ହୀରା ନୀଳାର ମହଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ମିଳୁନି। କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏତିକି କଷ୍ଟ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ମିଳିବ ଖାଇବା ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଲେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା କଥା ଅଲଗା। ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
दरिद्र विश्व को पुणी थरे समृद्धिशाली किए करिब यही कार्य बाबांकर ही अटे बाबा को ही दया लगुच बाबा कहते तुमको राजयोग शिखापी आसी नर को नारायण नारी को लक्ष्मी करुचे भक्त मानकर रक्षक बाबा ही अटंती एमती रक्षा कर नर को नारायण कर दौरान नारी को लक्ष्मी कर दौरान तुम को रावण जेल रु मुक्त कर सुखधाम को नहीं जाऊँ सारा दुनिया रे जो मैंने ब्राह्मण हे से मैंने ही जो मैंने ब्राह्मण हे से मैंने ही देवता हेबे ब्रह्मांकर नाम मध्य विख्यात अटे प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हें ब्राह्मण मान हेले समस्त उत्तम तुम्हें भारतर प्रकृत आत्मिक सेवा करछ बाबा स्मृति द्वारा ही विकर्म विनाश हो करुचे आत्मिक सेवा बाबा स्मृति रे विकर्म विनाश हो पतितर पावन होगापी आउ कौन रास्ता नहीं बाबा स्मृति द्वारा ही आत्मार विकार रूपी खाद भस्म हो बणिया माने जानी खांटी सुना किपरि खाद मिशा सुना परिणत होता है नहीं कि बाबा बणिया कौन कहते आम पूरा खांटी सुना थिले एबे सबू खाद मिशा रियल गोल्ड रु सब कौन है रोल्ड गोल्ड रूप बदलुच ना आमर केतल पूरा महाज्ञानी महाजोगी आउ केतल महाभोगी नहीं सुना रोल्ड गोल्ड डिफरेंट ना नहीं भोगी हाँ महाजोगी रू महाभोगी बणिया माने जानी खांटी सुना किपरि खाद मिशा सुना परिणत होता है से चांदी तंबा लुहा इत्यादि मिसई था तुम मैंने प्रथमे सत प्रदान थिलो पुणी तुम भितर विकार खाद मिसवा द्वारा तम प्रधान हो जाइछ एबे पुणी तुमको सत प्रधान हेबाकू पड़िबो तेबे जाई सत्य जुग को जाई पारे बाबा कहउछन कौन भी देहधारी को मने पकाने आम कौटी मिसिला जमीती देह अली भाविल देहधारी मानू मन पकईल प्योर सुना आत्मा रे राम सबू मिसीगला गृहस्थ व्यवहार रही एकमात्र बाबा व्यतीत आउ काहाकू स्मरण कर नहीं तेबे तुम्हें स्वर्गपुरी मालिक हो सुख ही सुख घरे रुह मात्र बाबा को मन पका देखियो जीवन रे सुख ही सुख ए जीवनटा ही ए जन्मटा ही आम स्वर्गर अनुभव करिया भारत स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थिला एबे रावणपुरी हो जाए पुणी विष्णुपुरी निश्चित हेब साधु सन्त आदि समस्त उद्धार करने मुआसी से कह जाए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यह भारतर ही कहानी अटे भारत रे बाबा आसती भारत ही कांगाल हो जाउची भारत रे ही वैकुंठ थिला भारत ही अविनाशी खंड भारत ही भगवानंकर अवतरण भूमि ब्रह्मा बाबांकर मम्मांकर देवता मानकर कर्मभूमि समस्तंकर सद्गति दाता मो एकमात्र तुमर पिता शिव अटे शिव रुद्र इत्यादि सब तांकर ही नाम अटे अनेक नाम दे दैछन्ते बाबा कहछन मोर असली नाम तो केवल शिव ही अटे मु हेउची शिव तुमे सब पिला माने शालग्राम मु शिव तुमे शालिग्राम अट तुम माने अधाकल्प देह अभिमानी होइछ अधाकल्प देह अभिमानी होइछ एबे देही अभिमानी हो अधाकल्प देह अभिमान थिलो एबे देही अभिमानी हो एकमात्र बाबा को जानीगले बाबा द्वारा तुम सबू किछि जानी जाइथाओ मास्टर ज्ञानर सागर हो जाता बाबा को जानले बाबा द्वारा सबू जान दो मास्टर ज्ञानर सागर हो जाओ अच्छा मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहो हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते सुखी रुहंतु समस्ते बाबा हेब आदि सनातन देवी देवता धर्म बाबा से स्थापना करछन तेणु बाबांकर कार्य आम पूरा पूरा सहयोगी हेबाको हेब आमे सहयोग कले आमे आउथरे देवता हबा जे जोड़ा करियो ता पई सेटा थुआ ना तो जे जेतिकी सहयोग करिया से सेति स्वर्गर उच्च पद पाइया तो का पई करछंती निज पई सेकेंड आत्मा को सच्चा सुना करिया पई एकमात्र बाबा को व्यतीत अन्य कोनसी देहधारी को मने पकेयार नाही रामी मिसला देह अभिमान रे आसी देहधारी मान को मन पकेयार आउ थरे रामी हटियो केतळ जेतळ बाबा को मन पकेया पारलौकिक बाबा सहित सच्चा सच्चा प्रीत रखिया को हबो
प्रीत क्या सहित रखिया केवल पारलौकिक बाबा सहित वरदान आत्मिक उन्नतिर साधन द्वारा सबु प्रकार परिस्थिति उपरे विजय प्राप्त करुवा अकाल मूरत भव केते परिस्थिति आसी ए सबु परिस्थिति उपरे विजय प्राप्त करने गोटे मात्र अस्त्र कौन जेते आत्मार उन्नति हम सेते परिस्थिति उपरे विजय प्राप्त करिया जेते मन शक्तिशाली हम सेते परिस्थिति उपरे विजय प्राप्त करिया आत्मार उन्नति है माना बुद्धि ठीक निर्णय नब स्वभाव संस्कार रे परिवर्तन मन बुद्धि संस्कार ए तीनटा आत्मार तीनटा अंग हेल्ले आत्मार जो उन्नति करिया मन स्थिर हो मन शांत हो बुद्धि ठीक समय ठीक निर्णय नब कुबुद्धि सुबुद्धि हो स्वभाव संस्कार आसुरी संस्कार को संस्कार दैवी संस्कार रे परिवर्तन हो ताला किसी रहा परिस्थिति किसी ना परिस्थिति कौन पे आसी आमे आत्मिक स्थिति रे रहूना आम मन आमर अधीन रे नाई आमे ठीक समय ठीक निर्णय नौ ना आमर पुराणा स्वभाव संस्कार ही आम गोटे परिस्थिति होगी आसे जदि आमे आत्मार उन्नति करिया मन बुद्धि संस्कार आम आयत रहा तो आम परिस्थिति किसी नाई कहीं स्वस्थिति शक्तिशाली हेले परिस्थितिर किसी वैल्यू ही नाई जपरी शरीर निर्वाह करने अनेक प्रकार उपाय करपरी आत्मिक उन्नति उपाय कर बंचापी टंका रोजगार केते उपाय कर कौन हेल्ले कर मत तो रोजगार करा पड़ो सेमती केमती कौन कर मोर आत्मार मत उन्नति करा पड़ो ताप उपाय कर एथिपाई सर्वदा अकाल मूरत स्थिति स्थित हो रही अभ्यास कर बारंबार बारंबार प्रैक्टिस कर मु देह नहीं मु आत्मा अकाल मूरत स्थिति रहियार अभ्यास कर जो माने निज को अकाल मूरत अर्थात आत्मा मन करी सब कार्य करथांती से माने अकाल मृत्यु अकाल दुर्भिक्षु एवं सबु प्रकार समस्या रक्षा पाई जाती सबु कर्म कर मात्र मु किए आत्मा मु अकाल मूरत मत के काल खाइयोनी एटा तो अभिनय ना तो कौन सी कथा उपर आम एत गुरुत्व दबानी एत टेंशन आम नबानी ड्रामार कौन आनंद नहीं पारिया जद्वारा कौन हम अकाल मृत्यु टेंशन हेल्ले हार्ट अटैक मरियो जो टेंशन नबानी हार्ट अटैक हम कि दुई अकाल दुर्भिक्षु जदि आम आत्मार उन्नति करवा आम कौ पथरे जीवानी कौ मार्ग जीवानी आमर कौन सी ना शरीर ना मन ना धन वेस्ट आम कि खर्च करियानी तो बाबा सेवारे सफल कले बाबा कौन कले ग्यारंटी दौरान मरला जाए मु तुमको खाया जी मोर सेवा करछि मरला जाए मुझे रुटी डाली रुटी दबाकू बाध्य सी के भोकरे मरीनी अकाल दुर्भिक्षु आम बंचले तृतीय बाबा कौन कहले सबु प्रकार समस्या रु रक्षा पाई तेबे मानसिक चिंता को मानसिक परिस्थिति गुड़ी को दूर करने केवल निजर पुराना शरीर स्मृति को समाप्त कर चल ए जो मेंटल टेंशन जहाँ को देख मेंटल टेंशन फ्री केमती हवा ए मेंटल टेंशन मूल बीज होची शरीर अभिमान बस सबु चिंतार मूल कारण देह अभिमान तो बाबा कहले मानसिक चिंता मानसिक परिस्थिति गुड़ी को दूर करने केवल निजर पुराना शरीर स्मृति को समाप्त कर चल खाली गोटे देहटा को जब भूलिबार प्रैक्टिस करिया आत्माली अभ्यास करिया सबु प्रकार मानसिक चिंता और सब प्रकार मानसिक परिस्थिति आम मुक्त हो पारिया रोग कौन शरीर पे एक्चुअली रोग सबू मन भारी हेल्थ रोग नहीं कि केते सुंदर एग्जांपल देख गोटे जन घर निया लगिगले ता बापाटा छिड़ा है कांदुची मोर एत बड़ घर निया लगिगला बड़ पुड़ा आसी कहला बापा तमें कांदनी ए घरटा मुझे काली आगे बिकी देछि संगे संगे कांद बंद कहीं से घर मोर नहीं मझी आसला कहला बापा घर बिका है सी आहरी पैसा देनी आउ थे कांदिला बिका हेल्ले कौन से पैसा देनी ना आउ थे मन दुख है आउ थे सान पुड़ा आसला कहला बापा से लोकटा बेसी भल सी कहला डील होगा ना माने घरटा डील होगा माने एबे मु किणला पर जदि पैसा देला पर मो घर जदि जल था से मोर लॉस होता ना से मु आगे देवी आउ थे ता माइंड चेंज है सेम परिस्थिति सेम मनीष सेम घटना सेम समय किंतु मूड केते फटाफट चेंज होची कहीं मोर 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 ओली भाभी दृष्टिकोण मोर ओली भाभी माने दुख लगुच मोर ना कहले दुख लगुनि से मोर देह अभिमान जदि मु काटिदेवी
ମୋ ପାଇଁ କିଛି ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ମନର। ତ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଳ କାରଣ ଦେହ ଅଭିମାନ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ନିଜର ପୁରୁଣା ଶରୀରର ସ୍ମୃତିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ସ୍ଲୋଗାନ, କୌଣସି କଥାରେ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଫିଲ୍ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଅପମାନର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ସେ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଫିଲ୍ କରିବ, ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବ, ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ ପେପର ମଧ୍ୟ ସିଏ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଖୁସି ରହିବା ସବୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାତ୍ର ରହିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ କିଏ ରହିପାରିବ, କେମିତି ରହିବା? ହଁ, ହର୍ଷିତ ଚେହେରା ରହିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଗୁଣ ବାବା କହିଲେ। ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର। ସବୁ କଥାକୁ ଜଟିଳ କରି ନେଗେଟିଭରେ ନେଇକି ଭାବନି। ପଜିଟିଭରେ ଭାବିଲେ ହେବନି, ଖାଲି ନେଗେଟିଭରେ ଭାବିଲେ ହେଉଛି। ସରଳ କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସହନଶୀଳ। ହଁ ଚାଲ ପଳେଇ ଆଇଲା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି, ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଆମେ ସହନଶୀଳ ହେଇପାରୁନୁ ନା ଖୁସି ରହୁନି ଜୀବନରେ। ଯାହା ଭିତରେ ଯେତେ ସହିବା ଶକ୍ତି ସେ ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ କୋଉ ଦେବତା ରୂପରେ ଦେଖା ହେଇଛି? ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଆରାମରେ ସହିବା ସହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ସାଗର ଆରାମରେ ସହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ସାଧନ କ'ଣ? ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ସାଧନ କ'ଣ? ନାଇଁ, ବିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ଖୁସିର ଲାଇନଟା ଏବେ ଶୁଣିଲେ ନା, ପୂର୍ବ ଲାଇନଟା କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଶୋଇକି ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହସି ହସି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ହସି ହସି କେତେବେଳେ ରହିପାରେ, ଯଦି ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେତିକି ହର୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ କରିବା ସେତିକି ଦୁଃଖୀ, ଅଶାନ୍ତ, ନିରାଶ, ହତାଶା। ଯେତେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା ସେତେ ହର୍ଷିତ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ସାହସକୁ ବା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ କମ୍ କରିବନି। ଯେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବ, କେତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ତା ପାଖ ଆସୁ, ତାର ସାହସ ତାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ କେବେ କମ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଯାକ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ। ବାବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ନା, VIP ମାନେ ସବୁଦିନେ ବରଦାନ ସ୍ଲୋଗାନ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଦିନେ ବରଦାନ। ନୂଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆମକୁ ତ ସବୁଦିନ ବାବା ମୁରଲୀରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି କାହିଁକି କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଚାଲୁଛି କାହିଁକି? ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ଆଖି ଆଗରେ ଯୋଉଟା ପଡ଼ୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଗ ଭାବୁଛୁ। ହଁ, ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲୁନି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତଳଦିନ ମୁରଲୀରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଶୁଣୁଛ, ଜାଣୁଛ, ବୁଝୁଛ, ଧାରଣା କାହିଁ ହେଉନି? ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରୁନୁ। ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ ଚାଲେ ତାହେଲେ ସାହସ ଆଉ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ କେବେ ହେଲେ ଆମର କମ୍ ହେବନି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ମନ୍ଥରା ପଳେଇଆଲା। ଯେମିତି ମନ୍ଥରା ପଳେଇଆଲା, ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଲା? କଇର ସବୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପଳେଇଲା। ପୁରା ବାଳ ମୁକୁଳି ଦେଇକିରି କୋପ ଭବନରେ ରହିଗଲା। ଯାଇକିରି ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଶରଥ ମୋତେ 2ଟା ବରଦାନ ଦେଇଥିଲ, ମୋ ବରଦାନ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଥିଲେ ମୁଁ ଏ କୋପ ଭବନରୁ ବାହାରିନି। ନ ବାହାରିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା? ଦଶରଥ ମଲା। ହଁ, ତା ତ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦଶରଥ ମଲା। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦଶରଥ ମାନେ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଆମେ ମାଲିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ କରିକି, ଅନ୍ୟଠୁ ଶୁଣିକିରି, ଅନ୍ୟର ଦେଖିକିରି, ଅନ୍ୟକୁ କହିକି କୋପ ଭବନକୁ ପଳେଇଲେ। ତ ଦଶରଥ ମଲା। ଆତ୍ମା ରାଜା ହେଇଥିଲା, ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆତ୍ମାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସାହସ ସବୁ ଯାକ କମି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହନଶୀଳତାର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥାନ୍ତି। ସହନଶୀଳତାର ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବାବା ଏବେ ପୂର୍ବରେ? ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବେ
तांको पाखरे को शक्ति पळि आसियो सहनशीलतार शक्ति आसीजिव ता आधार से सब प्रकार परिस्थिति को सहजरे अतिक्रम करि जाइथांत साहस रही उमंग छार साहस उमंग छा केबे कमियोनी जी ज्ञानर चिंतन मंथन करियो सी सहनशील हम सी सब खुशी रे रहिबो। मातेश्वरी जींकर अमूल्य महावाक्य मनुष्य को साक्षात्कार किपरि होता है यही जो दिव्य साक्षात्कार होता है यार दर्शन विद्या मध्य बहुत सूक्ष्म अटे। साक्षात्कार आधार कौन बाबा मम्मांगर क्लास एमाने सूक्ष्म बा अंतभाग शरीर आधार रे जाई एवं बुली आसी थांती जेपरि कई कई बाहर को बुलिबा को जाई थांती ना एमिति नुहे कि बुलिबा को गला अर्थात मरीगला से भ्रमण करी पुणी लेउटे आसियो ना सेपरि आत्मा ए शरीर बाहरी सूक्ष्म शरीर द्वारा बुलिया जाए किछि समय पई से आत्मा उड़ंता चढ़ई हो जाए यह मध्य परमात्मा कार्य आत्मा सूक्ष्म शरीर बुलुची एटा मध्य परमात्मा कार्य जहाँकि बुद्धि रूपक डर को टाणी दिव्य दृष्टि द्वारा ताको साक्षात्कार कराई थांते जेपरि राति आमे आत्मा शरीर पृथक होई सुख पथ बा स्वप्नर स्थिति रे चली जाए थाए राति स्वप्न देखुचु ना से समय शरीर शांत थाए एवं देह और देहर धर्म को भूली जाए थाए आत्मा देह और देहर धर्म को भूली जाए शरीर पूरा शांत थाए किंतु एमिति नुहे कि शरीर मरीगला स्वप्न देखला कि मरी जाऊँ कि ना पुणी जिते जाग्रत अवस्था को आसी थाए से रातिर स्वप्न को मध्य वर्णना कर शुणी थाए उठला पर रात्रि स्वप्न कौन देखले कहते आउथरे एहीपरि परमात्मा सहित जोग लगेवा द्वारा परमात्मा पुणी दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा को भ्रमण करी थांते रात्रि स्वप्न देखले जिंदे भ्रमण करछु सेमती परमात्मा सहित जोग लगेले परमात्मा दिव्य दृष्टि द्वारा आमको भ्रमण करै थांते पुणी जिते ध्यान अवस्था फेरी आसती से देखि साक्षात्कार दृश्य को वर्णना करी शुणाई थांते जमती स्वप्न देखुथ सका उठले तार कहूँ ना सेमती जे साक्षात्कार कर ध्यान अवस्था जाई ध्यान रू आसला पर आउ थे तार निजर अनुभव शुणाउछन्ति से देखि साक्षात्कार दृश्य को वर्णना करी शुणी थांती कि मुझे सब दृश्य देखी करी आसिली से स्वप्न हुए तो रजगुणी तमगुणी भी होता है किंतु ए ध्यान पुणी सतगुणी अवस्था होता है नहीं से स्वप्न तमगुणी हो पारे रजगुणी हो पारे किंतु जो साक्षात्कार करछन्ति साक्षात्कार केबे तमगुणी रजगुणी की हाँ से सतगुणी तेणु ध्यान रे जीवा द्वारा शरीर मृत्यु हुए ना किंतु शरीर अनुभव लुप्त हो जाए स्वप्न देखले जिंदी शरीर मृत्यु नहीं ध्यान रे गले मध्य शरीर मृत्यु होनी गोटे सप्ताह लेखा सेमती शरीरटा पड़ी थी से ध्यान रे थिबे आसला पर किए कौन रास कले कौन देखिले कौन बुले सब आसिकी कहिबे जेपरी क्लोरोफॉर्म प्रयोग करिया द्वारा शरीर निष्क्रिय हो जाए देख डॉक्टर जिते कौन से अंग को निष्क्रिय करिथांती सेतेले इंजेक्शन दे निष्क्रिय करिथांती किंतु अन्य अंग प्रत्यंग क्रियाशील थाए ध्यानस्थ हेबा मध्ये एहीपरि अवस्था जमिति कि आत्मा उड़ी करी जाए भ्रमण करि आसे किंतु शरीर मरी जाए ना क्या ऑपरेशन करियाउथिले निशा इंजेक्शन दउचंती हेले जो जगह निशा इंजेक्शन देइथिए सेटा काटिले से जानियोनी बाकी सब शरीर तार काम करछि सेमती साक्षात्कार कला बेले शरीरटा उपरे किछि ना शरीर जिन सिन थिबो खाली मन द्वारा बुद्धि द्वारा बाबा ताको अनुभव सब करै थाउछन्ते जेमती कि आत्मा उड़ी करी जाए भ्रमण करी आसे किंतु शरीर मरी जाए नाही तेबे डर को टाणीबार स्मृति मध्य परमात्मा ठारे रहिछि मनुष्य आत्मा पाखरे नाही कार बुद्धिर डर को बाबा केतल टाणी देबे कौन साक्षात्कार करदेवे से डोरीटा क्या हाथ अच्छी बाबा हाथ अच्छी मनीष हाथ में नहीं। अच्छा ओम शांति।